Okay, next is 3.4a, state Newton's law of motion. So Newton's law of motion, you ada tiga, as you know, adalah first law, second law and third law. Okay, first law state that object will continue in the state of rest or in uniform velocity along in a straight line unless there is a net force acting on it. So inertia adalah salah satu contoh first law, Newton's first law, where inertia is the natural tendency of an object to remain at rest or in motion at a constant velocity. So mass of the object is equal qualitative lah measure of inertia. Maksudnya lagi berat, inertia you semakin tinggi. Okay, contoh macam ni lah. An object at rest will remain at rest unless ada force, unbalanced force yang act pada dia. So object ni akan continue in motion lah with constant speed and direction unless dia berhenti pada satu unbalanced force, iaitu pada jaring lah, jaring bola. So equilibrium of particle defined as the vector sum of all the forces acting upon a particle point must be zero lah. Jadi kalau kita kata consideration untuk first law ni, dia ada dua. Sama ada benda tu tidak bergerak atau benda tu bergerak tapi constant velocity. Jadi summation fx atau summation fy ataupun summation fnet you akan equal to zero. Itu adalah first law. Okay, so ada dua lah type of equilibrium untuk first law. Pertama, objek memang at rest, velocity dia memang kosong, jadi acceleration dia kosong. Dan satu lagi dynamic equilibrium, dia bergerak tapi dengan constant velocity, jadi accelerationnya adalah kosong. Okay, how about the second law? Second law ni adalah rate of change of linear momentum of a moving body is directly proportional to the net force and in the same direction as the net force acting on it. So kalau daripada derivation of second law, you tahu net force is directly proportional with dp per dt. So bila kita derive, kita akan dapat finally dia keluar sebagai summation f is equal to ma, di mana summation f tu merujuk kepada net force. So mass is m dan a tu adalah acceleration. Jadi untuk second law dia special sebab equation dia ada motion lah, F sama dengan ma. So cuma kalau pergerakan you melibatkan dua komponen, macam kita lukis, kita buat equation free body tadi kan, jadi you kena consideration you ada ni lah, ada dua lah. Okay, kalau fx yang bergerak, fx sama dengan ma, summation fy pada body tersebut is equal to 0. Kalau fy yang ada equation dia equal to ma, maka body yang sama fx dia akan equal to 0. Satu body hanya ada satu arah motion sahaja, sama ada komponen s atau komponen y. Okay, so direction of the net force is the same direction as the acceleration. Maksudnya tadilah kalau you, sebab tu kalau kita buat second law tadi, kalau you lukis arah acceleration, siapa-siapa force yang duduk arah A akan tolak dengan axis yang ada side lah. Okay, so next, last for the third law motion adalah for the Newton's law motion adalah third law of motion lah. The law of motion. So every action force has a reaction force that is equal in magnitude but opposite in direction. So macam saya lukis tadilah, contact with body adalah salah satu contoh third law, di mana force 1, 2 adalah equal to F21, equal magnitude but they are in opposite direction lah. Ataupun when a book is placed on the table, ini juga adalah action and reaction force tapi biasa you buat. Tu dalam free body diagram you sentiasa ada kan, kalau ada contact surface, ada weight kan, ada object. Ataupun satu lagi, when you push on the wall, it will push back with the same force. Macam kita force exerted by a wall on hand dan force exerted by hand on wall. Okay, ni adalah third law lah. Dan third law ni generally termasuk dalam cara penyelesaian kita dalam second law ataupun first law. Okay, ni adalah contoh Newton's law of motion. Ni adalah example untuk first law, tak silap saya. Okay, determine the value of F4 that balance all the forces. You ada 3 force dekat sini, F1, F2 and F3, dan dia tanya awak berapakah nilai F4 yang menyebabkan satu sistem ni balance. What is mean by the words balance? Maksud balance adalah
komponen X bagi bagi total dia mesti kosong dan Y juga adalah kosong. Hasil tambah ke 4 force mesti equal to 0. Jadi awak kena cari berapa nilai F4 dia. Okay. So maksudnya kat sini awak kena buatlah table and then separately by component for each, and then termasuklah F4 yang you tak nampak, and then you kena add up all of this. 12.99 plus with 3.42 and plus with -3 and plus with F4. Nampak tak ni saya dah buat. Okay, so you akan dapat jawapan untuk F4X adalah -13.41 Newton. Okay, same goes with Fy. Maksudnya you kena resolve lah setiap satu. F1Y berapa, F2Y berapa, F3Y berapa, and then tambah dengan F4Y. So F4Y dapat 1.9 Newton. Okay, meaning that after you dapat F4X dengan F4Y, nak cari F4, you gunalah resultant vector. Okay, ni resultant vector. Dapatlah 13.5. And then you kira dia punya direction dapat 8.06 above positive x-axis because F4X you negative and then F4Y you positive. So dia akan come out with this quadrant number 2 lah. Okay, so bila kita lukis, inilah F4 kita yang menyebabkan semua force dalam ni balance. Means that dia akan equal to 0. Okay. Okay, next example we have 30 kg box is stationary on inclined plane 25 above the horizontal. Calculate the coefficient of the friction. Okay, so maksudnya dia ada rasa surface lah, jadi dia ada friction. Untuk box ni dia stationary means that the case dia adalah first law. Okay, first of all you mesti lukis free body diagram. Okay, lukis dulu free body diagram. Okay, macam ni. And then after that, you tahulah tendency of motion dia adalah sliding down. So friction dia akan ke atas. Okay, jadi macam mana kita nak buat equation dia? Kita start dulu dengan equation yang kita rasa mudah lah. Okay, kita buat dulu summation Fx lah. Okay, summation Fx equal to 0. Friction minus Wx. Okay, W ni duduk between S dengan Y kan. Jadi dia kena resolve lah. Okay, dia akan resolve W sin theta. Sebab angle tak ada kat sini, jadi saya guna sin angle yang sama. Okay, bila saya susun, dia akan jadi Fs equal to mg sin theta. Disebabkan soalan nak coefficient of the friction. Jadi awak kena kembangkan friction punya equation menjadi mu n. So awak kena tahulah mu nak cari, jadi n you kena tahu berapa. Okay, mg sin theta ni you boleh kira sebab semua maklumat dah bagi. Tapi awak tak ada nilai n. So n tu duduk kat mana? N is placed on component y. So you kena pula buat equation bagi component y. Okay, summation y is equal to 0. So n minus with wy. N minus w cos theta. So equal to 0. Jadi n akan equal to w cos theta. So finally bila kira, you dapatlah normal force 266.73 Newton. And substitute in this formula, you will get value for coefficient of static friction. Nampak tak? Dia adalah combination gabungan-gabungan semua untuk dapatkan satu nilai lah. Jadi kena tengok kat mana yang you nak samakan tu. Alright, next example, we have 25 kg crab is pushed at a constant speed. Maksudnya bergerak tapi constant speed. Juga adalah contoh first law. Okay, speed across a rough horizontal floor with the force of 20 Newton directed 20 degree below the horizontal. Find the coefficient of kinetic friction between the crate and the floor. Cara dia sama macam tadi. Bezanya, okay, beza dia apa? Dia ada force yang pelik. Okay, maksud saya force dia duduk macam ni. So apa yang you kena buat? You kena betul-betul create lah free body diagram dengan betul. Okay, contoh kalau saya angkat ni letak kat situ, you nampak tak? Nampak anak panah force tu kan? Okay, anak panah force macam ni, jadi tak boleh duduk kat body, jadi dia kena ke bawah. And then ada weight ke bawah, and then friction ke sini. Ini saya tinggikan free body lah dan normal force kat atas. Sebab saya nak tunjuk angle tu, macam mana saya dapat angle kat sini 20. Okay, pergi and patah balik. Sini 20, sini akan jadi 20. Okay, 20, jadi sini lah 20. Okay, nampak tak? Macam tu. Okay, so dah dapat free body diagram.
barulah you boleh buat equation. Force ni lah sangat bahaya lah, jadi kena hati-hati sangat letak. Memanglah awak kata, oh kenapa benda tinggikan free body, sebenarnya free body macam ni je. Tapi sebab 20 degree tu awak takut tak nampak kan, jadi macam nak hasilkan 20 degree tu. Macam tu lah. Okay. Alright, so next. Okay, so next adalah buat equation. Okay, buat equation. Maksudnya awak kena buat dululah summation fx. Summation fx is equal to 0. Okay, apa ada pada komponen fx? Sekarang nampak tak f yang kali hijau ni? Jadi f ni yang kena resolve lah, sebab dia bukan duduk pada komponen x ataupun y. Jadi dia akan jadi f cos 20 minus fk is equal to 0. So fk is equal to f cos 20. Jadi nak cari apa? Coefficient of kinetic friction. Dia nak cari mu k. Same goes macam example tadi lah. Kembangkan friction punya equation adalah mu kn. Jadi awak tak ada nilai n kan? So awak kena guna n pada komponen y. Dan sangat kena hati-hati sebab kebanyakan pelajar dia akan buat summation fy equal to 0, n minus dengan w. Force ni dia tinggal. Tak boleh lah, kena kutip semua. So n minus w minus with f sin 20 is equal to 0. Dan selalunya force ni dia akan tinggal lah, tertinggal, bukan tak tahu, tertinggal. Okay, so dapatlah normal force 252.09 Newton. You substitute in this formula, you will get mu k. Okay. Okay, next example, we have a body of mass 1.5 kg is held stationary on a smooth level table and connected by the string passing over the frictionless pulley to a mass of 6 kg which is suspended by the string as shown in the figure. So when the system is released, determine the acceleration of the system. So release means that dia ada motion lah. Okay, ada motion dan suruh cari acceleration. Jadi case awak ni adalah second law motion. Okay, kalau ikut logik, 2 lagi berat daripada 1, maka memang dia akan jatuh ke bawah lah. Okay, so kita tengok dulu free body diagram bagi body 1. Okay, free body diagram bagi body 1, kita ada tension, kita ada normal force and weight, tak ada friction. Jadi, inilah body dia. Nampak tak ada saya lukis anak panah A? Anak panah A adalah ke kanan, jadi saya lukis pada axis kanan lah. And then ada plus dengan minus sebab menunjukkan side sini positif, side sini negatif. Okay, kita buat equation. Motion in x component, bila x component bergerak, dia akan sama dengan ma, component y akan equal to 0. Jadi summation fx equal to m1a, so tension is equal to m1a. Okay, kalau perlu normal force baru buat lah, tak perlu tak payah buat. Okay, next on body 2, we have tension and weight lah ke bawah kan. So apa yang ada? Summation fy equal to m to a. Why component y ada summation equal to ma? Because untuk body 2, pergerakan you adalah component y. So bila component y, acceleration adalah ke bawah, jadi side yang bawah adalah positif. Summation fy is equal to m to a. So apa daripada component y? We have weight 2 and tension. So weight 2 sama arah dengan a, jadi weight 2 yang tolak tension is equal to m to a. Okay, so T, susunlah T sama dengan apa? Sebab awak nak cari nilai A kan, so kita nak hilangkan T, jadi kita akan substitute equation 1 into 2. So dia akan jadi macam ni. After that, you masukkan value dengan betul lah. That's why I suruh you numbering mass tu. Sebab bila kita buat equation macam ni, nanti mass you tertukar-tukar. Okay, so mass 2 tak tahu kat mana, mass 1 tak tahu kat mana. Okay, so dah dapat acceleration saya adalah 7.85 meter per second. Okay, kemudian baru suruh cari tension in the string. Jadi awak ambil lah mana satu, equation 1 atau equation 2 untuk gantikan nilai acceleration untuk dapatkan tension in the string. So 11.77 Newton.